हाँ तो इसका ब्लू का इसका ब्लू दे रखूँ कलर गोल्डन है लाल का हेलो कैमरा आप ना तो धरे ना बने आप ना टॉलक में रखूँ धरन ना 15 पंजरे ना आई सिक्स अभी आई थी आज धरन है तो आज धरन ना पंजरे मुंह ना तो शांति दिन बाल अरे डबल 100% क्वालिटी बाबा रे ओरिजिनल एचडी वॉइस हाँ कहना माना वाली कथा हमारी एक साइड আছে ওটা ক্যামেরা আরো জোরালো জোর মালি এখন हमें वो আর ক্যামেরা ভাই না ভিভো জগতে एक साइड में vivo एक साइड कौन सा मॉडल एक साइड दाम कत है আরেকটা দাও इससे एक साइड কত চলে এখন 11 प्राइम ग्रीन लाइट আর আমি লাগাছি তখন সাইজের হাত থাকলে খাটাই বাইছে এখানে 12 টাকা রে কিনবো লাগাইছ তুমি ফেরে দিকে আরো 3 টাকা বাড়িয়ে দিছো ডিসি যে তোমাকে একটা সঠিক রাইট লোকেশন দিচ্ছি তুমি যখন হবে दिन को नजारा सुंदर हो जाएगा वो 11 की कवर है এ আউসা দাওয়ারা বক্স লানি দি তো একটা গিলাস তো দে পার গে হারানা পাগলা রে এই 1440 আর 49 না 50 49 একটা ভাঙা বাইর করতে দিছি তাহলে 89 টা কয়টা করে 10 না 11 এ এটা রেট আর এটা একটা স্টোরি হয় এটা এটা হচ্ছে চকলেট হোয়াইট সেকেন্ড ভাগা ভাগা আগাই না কেন হ্যাঁ हाँ जी वाला तो नोकिया बैटरी भरा है जी नोकिया एक साल लो भाई ना नहीं दिबेन एक्स हैं एक्स আর ওয়াটে লাগবে দেন এখন নিলে দিয়ে দিছি হ্যাঁ দেখুন আসুন মানে কিস্তি সে সাথে কথা বলে আছে চলে এসেছে ডাবল এক্স কটা হচ্ছে রে আমরা বিক্রি কোনো 250 টাকা 160 টাকা নিয়ে যায় টাকা দেন